Lujimendo Minglava, Tech Pantha Chosovare. Digni channel Pioda P Magaro, channel WordPress website ma, Dilomio, Popup late Telara, Plolom Romana, channel e-commerce website divided she so Dima. A 2 promotion discount, 50% discount, 40% discount so Vima. The Tamio Popup list should Plolom Rom Surago Pioda Pivame. Upumadima refresh the cello mesoye. Tamio di pop-up lumio bana. Te amblolo mron surago to achime. Twego channel a yenzo channel website hego lame. WordPress admin panel hego lame. Pin dashboard tayo biso in demand. Plugin add new go to amena. Plugin go to avima add new go to channel. Dimara channel plugin to Kugo, Tonya Mapsibare, no? A plugin Namegaro Popup builder, no? Popup builder, so we use the logo leo, the ditava Lujimeno Sima, Tacha, the Pemale line, Lana, no? Tago, install Loya Mapsibare, Tago Tachan be install Low Liva. Install PB so active go to Chennai live. The active PB so dima pop-up builder so bima lava lame dima setting go to Chennai ba dimara automatic mashiva no era chanchanaro dima add new go to avima pop-up to kulo yama bare kitchana dima add new go to chetwame. At new would chat to a mess when the machinaro lingamu option a pare. The lingamu option to a chanaro free pare. Pro Vashe Mazara dimata to Miamiago low namarena. Dima pro Vashe Mazara, a miaishi bare. Tamachanaro the free Vashe meta mame. Chanaro image bana. Dapontaku. Paula, which no Pia Pima, together Lujimin HTML code divarine, she does well Dimatoa 9 Facebook feature rivarito mesola Dimatoa 9, subscribe shin bibarito mesola more idea yetole Dimatoa low 9. Tame video machano, Dapone Lotagube, Pia Pia Mame. Image go to Chennai me. Image go name is when Dima, add new manameli teamame. Channel Dimachara test web Yemi Limna, Lujimino and Namego Yinamare. General Dima Tapon Tamina Tapon Tapote, Dinia go to Chennai me. P. Dimashi Dapon Tamesole, Telo Yare, Mohabu Soina, upload file Mathoim, upload low Naimare. Dimachana Didapon go Tame, Dima Lotara Shire. The Gedana double ta chini barena, the Noa di Mamalopia like Lujimino Dabongo, Saga Naya Aula Wetava, Tea out gave so in Bogamare, Pin, choose go neighbor, Pintana di Mandaponi Polavi, fully rule go to Chapamese, everywhere so raga, general page time one, visit area, the chat page go refresh low page time poem, everywhere go tame. Mahabu soy all post my betame soy le tima post my betame I've been selected post general piachina post my betame sole thalo yare post type place thalo yare na post share category ma thain le thalo yare now be all page ma thalo yare select page ma thalo yare na page type bana na mahabu tag ri ma to thame so no thalo yare dollar je channel ma everywhere go bethabe me Pindima event one, event Mazarachano the Bepozani Loma, the click on click la Vanya la Sura Shibare Pindimazarachano deform at Halaivame deform Suraga Ubama Pista Kupi, second now my position as well, Loya Varena
ဥပမာဒီမှာပေါ်ပြီး9စက္ကန့်မှာဖွင့်ပေးပါပေါ့နော်ဒါထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ publish နဲ့ထွက်လိုက်မယ်နော် publish လုပ်ပေးလိုက် publish ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် new tab မှာကြည့် refresh တစ်ချက်လုပ်မယ်ဒီပုံတအားကြီးလည်းမရအောင်နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့သွားတယ်ဒီမှာ site ကတော့နော်ဟိုတအားမကြီးနေပါနော်900 pixel 400 pixel 900 pixel အဲ့လောက်ပဲထားပါကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့မပေါ်တော့သွားကြည့်မယ်နော်ဒီမှာပုံထည့်ပြီး this rule မှာ everywhere လောက်ထားတယ် event မှာ all ဒီမှာ5စက္ကန့်နောက်ကြာအောင်လုပ်မယ်5စက္ကန့်လောက်ပြီးရင် publish လုပ်ဒီမှာ publishing ရှိမယ်မဟုတ်လား update လုပ်ပေးလိုက်ပါနော်ကဲပြီးရင်ဒီမှာ refresh လုပ်မယ်1 2 3 4 5တန်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံကြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံ site ကိုနည်းနည်းလေးသွားပြောင်းမယ်နော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဓာတ်ပုံမှာပြန်သွားမယ်ကဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပုံက300ရှိတယ်ဒီပုံက900စနစ်နဲ့333 pixel ရှိတယ်ထားလိုက်တော့နော်ဒီ300အတမ900စနစ်pixel ပေါ့နော်ဒီ900စနစ်ကို pixel ကိုကျွန်တော်choose လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ update နဲ့သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာသွားပြီးမှ refresh ပြန်လုပ်မယ်1 2 3 4 5ကဲပေါ်လာပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ site ကတော့900 pixel လုပ်ပေးထားပါနော်တခြား section တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်နောက်ပြီးမှပြန်တင်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ